ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସାରା ବର୍ଷ ଥରେ ନା ଖାଲି ଏମେରୁ ମୋର ଆମ ଠାକୁର କାମନା ଘରେ ପୁରେଇ ଦଉ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଯୋଉ ମୋର ବିନା ବିକ ବନ୍ଦ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ବାହାରେ ଥିଲି ବର୍ଷେ ଗା ପୁଣି ଥରେ ତେଣୁ ହେଲାଣି ଏକ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଛି ନାଲି ବେଶ ଛାଡ଼ିଛି ଘାଟିଆ ବେଶ एटा सब मामा से कोई जो हंस को पछा गाई आपन को विचार से कीजिए नहीं ये ठेला पेला काम नीति मोजे जे बाबा खुशी किछि जे बाबा खुशी किछि ठेला पेला काम नीति जे बाबा खुशी किछि कि महामारी कोरोना आला त मरि गला त दिन पुनी कुल व्यवसाय संभाली जे जहाँ जहाँ जाऊ कला जी आसे नहीं बोले